बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पावर कॉरिडोर्स में बहुत कुछ हो रहा है, इक़्तिदार के ऐवानों में, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत कुछ हो रहा है और हुकूमत की बुनियादें हिलाने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, लेकिन आप तक बहुत सारी खबरें इसलिए नहीं पहुंच पाती क्योंकि हमारे जो पाकिस्तान टेलीविजन के चैनल्स हैं उन पर पाबंदी है कि वो ऐसी कोई खबर आप तक नहीं पहुंचाएंगे। 3-4 खबरें आप तक पहुंचाना है और उनका ताल्लुक बिल्कुल पाकिस्तान की सियासत से, मुस्तकबिल की सियासत से है। 26वीं गैर आइनी तरमीम की गई और रातों रात लोटाक्रेसी के जरिए उसको मंजूर करवाया गया, बंदों को अगवा किया गया और तवील तरीन मुज़ाकरात भी हुए। वो सारा कुछ आपके इल्म में है। अब उस गैर आइनी तरमीम को चैलेंज भी किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उसी गैर आइनी तरमीम के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट में एक सो कॉल्ड आइनी बेंच बनाया गया जो कि हकीकतन गैर आइनी बेंच है और उसके आइनी और गैर आइनी होने का तयन अभी होना बाकी है। 26वीं गैर आइनी तरमीम के खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा दरखास्तें आ चुकी हैं और मुल्क भर की वकला तंजीमें जो हैं वो उसके खिलाफ सरापा एहतजाज हैं और मुताद्दिद बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल्स ने उन तरामीम को चैलेंज किया हुआ है, लेकिन उन तरामीम को अभी तक नंबर तक नहीं लगाया गया। सुनना तो बहुत दूर की बात है, दरकिनार है, उनको सुना नहीं जा रहा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब मुताद्दिद खतूत लिख चुके हैं, लेकिन जस्टिस याहिया आफरीदी साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त चीफ जस्टिस हैं, डिफेक्टो चीफ जस्टिस हैं, वो भी कन्नी कतरा रहे हैं, वो भी उस पर तवज्जो नहीं दे रहे और वो भी ये मामला गैर आइनी बेंच को रेफर कर रहे हैं। इससे उनका अपना किरदार भी मशकूक होता हुआ नजर आ रहा है और इसके साथ साथ अब गैर आइनी बेंच को मुतहर्रिक किया गया है, उसमें इंतहाई अहम नौयत की दरखास्तें उनको रेफर कर दी गई हैं, जबकि अभी तक उस बेंच के, मैंने बताया कि उसके बेंच की आइनी हैसियत का होना बाकी है, तयन होना बाकी है और इसीलिए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और मुताद्दिद सीनियर वकला और दरखास्त गुजार और बड़े नामवर पेटिशनर्स हैं जिन्होंने 26वीं गैर आइनी तरमीम को चैलेंज किया हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा से अफरासियाब खटक साहब ने चैलेंज किया हुआ है, बलूचिस्तान से सरदार अख्तर मीगल साहब ने चैलेंज किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर ने इसको चैलेंज किया हुआ है, मुनीर मलिक साहब ने चैलेंज किया हुआ है और ख्वाजा अहमद हुसैन साहब ने चैलेंज किया हुआ है, हामिद खान साहब ने इसको चैलेंज किया हुआ है, सलाहुद्दीन साहब ने चैलेंज किया है, ज़ैनब जंजुआ साहब ने चैलेंज किया है। इन तमाम वकला जो है, नामवर वकला, उन्होंने इस पेटिशन को, इन गैर आइनी तरामीम को चैलेंज किया हुआ है, लेकिन उन पे अभी तक नंबर ही नहीं लगाया जा रहा और इसी दौरान ये पेटिशंस लगा दी गई हैं और सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच के सामने, जो कि हकीकतन गैर आइनी है, 9, 10 और 11 दिसंबर को कौन कौन से केसेस लगाए गए हैं ये मैं आपके सामने रखे देता हूं जी। सुप्रीम कोर्ट का जी 7 रुकनी आइनी बेंच 9 दिसंबर यानी कि आज के दिन गैर कानूनी अफगान बशिंदों की बेदखली के खिलाफ फरहतुल्लाह बाबर की दरखास्त की समाअत उसने करनी है। फिर हमारे दोस्त अरशद शरीफ शहीद का जो अस खुद नोटिस लिया था उस केस की समाअत भी 7 रुकनी बेंच आज ही करेगा और ये मैं आपको बता दूं कि ये 2 साल, तकरीबन 1.5-2 साल के बाद, क्योंकि काजी फाइज साहब ने इस केस को अपने पूरे 13 महीनों में हाथ तक नहीं लगाया। अब ये बेंच, ये केस इस आइनी बेंच के सामने आ गया जो कि गैर आइनी है और इसी तरीके से फौजी अदालतों में जो फैसला, फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल, वो और फिर इसके खिलाफ मुतादिद पेटिशंस आ चुकी हैं, वो भी इसी आज यही गैर आइनी बेंच जो है इसके सामने रखा गया है। मुतनाज़ बेंच है ये, मैं इसलिए गैर आइनी कह रहा हूं कि ये मुतनाज़ बेंच है, 7 रुकनी बेंच है। 9 दिसंबर को ये भी अपीलें इसकी समाअत करनी है। फिर 25 मई 2022 अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर आज़ादी मार्च पर इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का केस है, वो भी यही बेंच सुनेगा और इसके साथ साथ जो है दीगर जो उसमें है जी पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ मुतादिद मुकदमात हैं वो इन्होंने सुनने हैं और 1988 के इलेक्शन में जो पैसा तकसीम हुआ उसमें नून लीग और बड़े बड़े नाम आते हैं, एजेंसियों के नाम आते हैं और वो भी पेटिशन इन्हीं ने सुननी है। 8 फरवरी का जो इलेक्शन है वो भी पेटिशन इन्हीं ने सुननी है। 9 मई के वाकयात इन्होंने सुनना है। तो ये सारी के सारी जो केसेस हैं ये सुनने जा रहे हैं। अब 6 वकला ने खत लिख दिया है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को कि जनाब
ہم اس غیر آئینی بینچ کے سامنے پیش نہیں ہوں گے کیونکہ ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کیا ہوا ہے اور ہماری درخواستیں آپ کے پاس پینڈنگ ہیں اور اس لیے ہماری درخواستیں فل کورٹ کے سامنے رکھی جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ کے سامنے یہ رکھی جائیں، لیکن یحییٰ افریدی صاحب فل کورٹ بنانے سے کترا رہے ہیں اور وہ معاملہ ریفر کر رہے ہیں اسی غیر آئینی ججز کمیٹی بینچ کو، ججز کمیٹی کو۔ تو بہرحال جی انہوں نے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ اب ان کے فیصلے کیا آنا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ احتجاج کر رہے ہیں اور انہوں نے خطوط لکھ رہے ہیں، اور اس کا فیصلہ یہ غیر آئینی بینچ جو ہے یہ کیا فیصلہ کرنے جا رہا ہے اور ان تمام مقدمات میں کیا فیصلے ہوں گے یہ ہم نہیں کہیں گے، کیونکہ اگر ہم نے کچھ عرض کیا تو وہ کہیں گے جناب یہ تو توہین عدالت ہے اور اس لیے ان کو دھر لیا جائے۔ تو میں آپ کو نجم سیٹھی صاحب کی گفتگو سنواتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے جڑے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں یا حکومت سے جڑے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کیسز ہیں ان میں سے متعدد مقدمات کا فیصلہ حکومت کے حق میں آنا ہے، اسی لیے یہ ساری محفل سجائی گئی ہے۔ تو سنیے نجم سیٹھی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ سارے موسٹ فیصلے جو ہیں وہ حکومت کے حق میں ہی آئیں گے، اسی لیے تو کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا ہے فار گاڈ سیک۔ سو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس لیے جلدی اب ان کو نپٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ یہ ختم ہو ساری کنٹروورسیز۔ یہ جواب نہیں ہے، کسی کال کا جواب نہیں ہے یا کسی طرف سے؟ اچھا دس از، دیکھیے آپ نے سن لیا کور کمانڈرز کانفرنس جو ہوئی اس میں سے جو آئی ایس پی آر کی طرف سے جو بات آئی ہے، پھر آپ سن رہے ہیں واڈا صاحب کیا کہہ رہے ہیں جی، پھر آپ سن رہے ہیں لوگ جو کہ انڈائریکٹلی ایک پوائنٹ آف ویو پریزنٹ کرتے ہیں ایک اسٹیبلشمنٹ کا۔ تو سارے جو پیغام آ رہے ہیں یہی ہے کہ اب ہارڈ لائن آ رہی ہے، اور ابھی یہ بھی کہ جی ایک اور پریشر آ رہا ہے کہ جی اور بھی ترمیم کی جائے، قانون بنائے جائیں، اسپیشلی سوشل میڈیا، اسپیشلی فیک نیوز، یہ ساری باتیں آ رہی ہیں۔ تو یہ آپ نے سن لیا جی کہ کس طریقے سے اس غیر آئینی بینچ کے فیصلوں کا پہلے سے علم ہے، اور جتنے بھی جڑے ہوئے لوگ ہیں حکومت سے اور اسٹیبلشمنٹ سے وہ پہلے سے بتا رہے ہیں کہ ان کا فیصلہ کیا آنا ہے۔ اب ذرا آپ کو مزید آگے بڑھتے ہیں۔ کل پاکستان تحریک انصاف کی ٹیم نے ایک پریس کانفرنس کی، عمر ایوب صاحب تھے، شبلی فراز صاحب تھے، شیخ وقاص تھے، اسد کیسر تھے، ان سب نے، تو وہ پریس کانفرنس کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ اس میں کیا کیا اعلانات کیے گئے میں یہ آپ کو سنواتا ہوں، اور اس کے بعد پھر مزید کچھ ان خبروں کے پیچھے کیا ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے ذرا سنیے عمر ایوب صاحب کو یہ کیا فرماتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہ حکم تھا کہ 13 دسمبر 2024 کو انشاءاللہ تعالی پشاور میں ہم لوگ ایک دعا اور جرگہ کا اہتمام کریں گے، اور یہاں پہ مختلف پارٹیوں کو ہم لوگ انوائٹ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہ دعا میں، تعزیتی دعا میں مختلف 13 دسمبر 2024 بروز جمعہ، اس کے بعد 15 دسمبر 2024 اتوار کا دن جو آتا ہے، ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے جو بین الاقوامی چیپٹرز ہیں، انٹرنیشنل چیپٹرز ہیں، وہ اپنے اپنے ممالک میں دعا کریں گے اور وہاں پہ اپنی ریلیز یا جو فنکشنز ہیں وہ کریں گے۔ ان کے لیے ہماری انٹرنیشنل چیپٹرز، ہمارے چیئرمین اور سیکرٹری جنرل صاحب نیسیسری انسٹرکشنز وہ دے رہے ہیں۔ اب ذرا سنیے جی شیخ وقاص اکرم صاحب کو کہ وہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ اسلام آباد کا قتل عام اور اس دوران جو شہداء ہیں اور ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے وہ کیس ابھی تک موجود ہے اور وہ ایشو جو ہے وہ دبنے والا نہیں ہے۔ شیخ وقاص اکرم صاحب نے کیا بتایا، سنیے۔ کرتے ہیں، اس زغاسے میں جا رہے ہیں، یہ ایف آئی آرز ہوں گی، آج نہیں کرو گے تو کل ہوں گی، کل نہیں کرے گا تو مہینے بعد ہوں گی، کوئی خاموش نہیں رہے گا، یہ لاوا پکڑا ہے۔ آپ اجتناب کریں، اپنے وزراء کو جو ہے وہ رسے ڈالیں، اپنی یہ جو مغرور قسم کی جو آپ کا ایٹیچیوڈ ہے، یہ غرور والی جو گفتگو ہے، یہ جو لوگوں کی لاشوں کا تمسخر اڑانا ہے، لوگوں کی شہادتوں کا تمسخر اڑانا ہے، اس کو بند کریں۔ اور میں اسی بات کے ساتھ ان سب کی مذمت کرتے ہوئے میں صرف یہ کہوں گا کہ تمہیں جواب دینا پڑے گا کہ گولی تم نے کیوں چلائی ہے، گولی تم نے کیوں چلائی ہے۔
तो गोली तुमने क्यों चलाई है, ये मामला अभी तक खत्म नहीं हुआ और FIR भी होंगी, और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, क्योंकि ये सारा कुछ इसी तरह तो रहना नहीं है सारी उम्र। बिलाखिर उरूज को जवाल है और गुरूर को भी जवाल है और फना भी है। तो लिहाजा उमर अयूब साहब ने आगे कुछ और गुफ्तगू की है, वो भी सुन लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मासूम और निहत्ते शहरियों पे गोलियां बरसाई गई, उसके बारे में भी मैं अभी बात करूंगा। 12 हमारे साथी कंफर्म्ड शहीद हुए। उनका इसी जगह पे मेरे भाई शेख वकास अकरम साहब ने यहाँ पे स्लाइड और प्रोजेक्टर लगा के आपको दिखाया चंद दिन पहले, मैं भी मौजूद था उसमें। उसके बाद इस वक्त तक हमारे पास जो फिगर्स वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर साहब ने अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है, उसके तहत जो इंफॉर्मेशन और जो खबरें आ रही हैं उसके तहत कि कितने लोग हमारे मिसिंग स्लैश प्रिज्यूम्ड डेड यानी कि जो शहीद हो चुके, हम लोग अज्यूम कर सकते हैं वो अभी तक लापता है, उनका कोई सुराग नहीं निकाला जा सकता, वो तकरीबन 200 से जायद है। 200 से जायद, मैं फिर रिपीट करता हूं, 12 साथी कंफर्म्ड शहीद, 200 से ज्यादा मिसिंग, प्रिज्यूम्ड डेड स्लैश शहीद, ये इससे ज्यादा, ये भी फिगर्स और भी आ रही हैं। और जैसे जैसे कोई हादसा, जब भी कोई हादसा होता है तो ये उन्होंने कहा जी कि हमारे पास जो अब तक अदाद शुमार जमा हो चुके हैं उसके मुताबिक 200 से ज्यादा हमारे कारकुन लापता हैं, जिनके बारे में खदशा है कि वो शहीद हैं, क्योंकि उनके बारे में कोई इत्तला नहीं है। वो किसी थाने में, किसी जेल में कोई गिरफ्तारी अभी तक गवर्नमेंट ने शो नहीं की। उसके बाद उमर अयूब साहब ने क्या कहा वह भी सुनिए। जो ड्रैकोनियन या जो फाशिस्ट उनका माइंडसेट है, अस्पतालों में से रिकॉर्ड उड़ा दिया गया है, लोगों को धमकियां दी जा रही हैं, लोगों को जो मैयतें उठाने के लिए जा रहे हैं उनसे साइन कराया जा रहा था कि आप इस पे लिखें कि ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, RTA है, एफिडेविट साइन कराए गए हैं। जख्मियों की तादाद हजारों में है और कोई शख्स या जख्मी अपने आप को डिक्लेयर करके अस्पताल में कहता है कि जी मैं फलानी जगह पे जख्मी हुआ, उसका नाम पंजाब पुलिस तो जाके बराह रास्त आपका सिंध में, बलूचिस्तान में और पंजाब में पुलिस बराह रास्त उन गुमनाम अशखास में लिख देती है और FIRs में लिख देती है और उनको फिर वो FIRों के और कोर्ट्स के चक्कर काटने पड़ते हैं और उनको जेल जाना पड़ रहा है। तो इसके अलावा तकरीबन 5000 से ज्यादा हमारे लोग, 5000 से ज्यादा लोग जो हैं वो अरेस्ट हुए हैं। इनको हम लोग कंडेम करते हैं। इंफॉर्मेशन आपकी वो सप्रेस की गई है इंजर्ड के बारे में और वो तरीके। तो 5000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हैं, ये उन्होंने बताया। और अभी तक उन्होंने कहा कि हमें दबाया जा रहा है मुसलसल और हमें बोलने भी नहीं दिया जा रहा। अब जरा आते हैं जी मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी वो भी कहते हैं कि हमें भी धमकियां दी जा रही हैं और एजेंसियां धमकियां दे रही हैं। उन्होंने कहा कि फौज और एजेंसियों को कि हमें धमकियां मत दें, क्योंकि सामने आके बात करें। मौलाना साहब भी पेशावर में वो खिताब कर रहे थे, जरा सुनिए। ये बता दूं कि हमें धमकियां मत भेजा करो, वर्दी वालों, एजेंसियों वालों, हमें धमकियां मत भेजा करो। धमकियों से हम डरते नहीं, हम बिगड़ते हैं। हम तो तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। हमने तो इन जियालों को काबू रखा हुआ है और अगर हमने आने का फैसला किया तो तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, हमारे सीने खत्म नहीं होंगे इंशाअल्लाह। धमकियां न भेजा करो। शराफत से रहोगे तो शराफत से रहेंगे, बदमाशी करोगे तो हमसे बड़ा बदमाश कोई और नहीं होगा। ये है जनाब शिद्दत और हिद्दत। वो कहते हैं कि धमकियां मत दो, हम आपसे बड़े बदमाश हैं अगर हमारे साथ बदमाशी करोगे। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं और यकीनन वो कह सकते हैं, क्योंकि उनके पास अच्छी खासी कुव्वत मौजूद है और वो कुव्वत जो कि फिर टकराएगी तो फिर वो उसी सोच के साथ टकराएगी जिस सोच के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को
کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ڈیمولش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور باقاعدہ فتوے لگا کر۔ تو جب فتوے سے ٹکرائے گا تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال ایسے وقت سے بچنا چاہیے۔ اب آتے ہیں کہ ساری صورتحال میں کیا کوئی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہے؟ تو جناب پیچھے ہٹنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے، اور عمران خان صاحب نے اپنا جو پیغام دیا ہے وہ بدستور موجود ہے، اور اب 13 اور 15 دسمبر کو عالمگیر جو ہے 13 دسمبر کو پشاور میں اور 15 دسمبر کو پوری دنیا میں اسلام آباد کے قتل عام کو اجاگر کیا جائے گا، اور شہداء کے لیے دعا کی جائے گی، اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جائے گا، اور جو مظلوم خاندان ہیں ان کے لیے۔ اور اب تک کی جو میں نے کہا جی، اب تک میں نے جو خبریں پہنچائی ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں اور کیا ہے۔ ایک اور سنیے گا جی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک اور بات بھی کی ہے، وہ بھی ذرا سن لیجئے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے۔ مولانا کہتے ہیں، آپ میرے مدرسے کو شدت کی طرف دھکیل رہے ہیں، آپ میرے مدرسے کو انتہا پسندی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ یہ تو ہم ہیں جو قابو ہیں اور طے کرتے ہیں کہ نہیں، ہم نے آئین اور قانون کے تحت چلنا ہے اور ہم نے پاکستان کی ریاست کے ساتھ چلنا ہے۔ الٹی باتیں کرتے ہو، الزامات لگاتے ہو، ہمارے خوبصورت چہرے کو آپ بددماغ انداز سے پیش کرتے ہو۔ کوئی ایسا فورم نہیں ہے جہاں اس بات پر بھی بحث کی جائے کہ دہشت گردی آپ پیدا کر رہے ہیں یا دہشت گردی ہم پیدا کر رہے ہیں۔ میڈیا ہے اور زور زبردستی سے اصطلاحات ہے گڑھے جا رہے ہیں اور ہم پر مسلط کیے جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک جنگ ہے۔ اگر آپ نے الحاد کے راستے روکنے ہیں، جدیدیت کے نام پر الحاد کا راستہ روکنا ہے، جدیدیت کے نام پر ارتداد کا راستہ روکنا ہے، تو پھر مدرسے کی بقا اس کے لیے لازم ہے اور حتمی لازم ہے۔ تو یہ ہے صورتحال جناب۔ تو مولانا کہتے ہیں پھر جنگ ہے تو جنگ ہی صحیح، آئیں میدان میں۔ تو فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔